This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Baga Noticias. Alcalde Olaso ya encabeza el New Year's countdown na Artilim Boulevard. No hay mal tiempo esta primera semana del año. 4 personas víctimas de reventador na ciudad. Dole el continúa siempre de la programa na mga vivientes. ¿Cuántos zambogueños diferentes el cosa quiere cambio este año 2026? Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El alcalde Kimmer Olaso y su familia ya encabeza el New Year's countdown al Artilim Boulevard. Aquí el report de Emil Tuban. El alcalde de la ciudad, Honorable Kimmer Olaso, ya encabeza con el de su familia y vivientes para el countdown para encontrar con el Año Nuevo al Artilim Boulevard del miércoles de noche. Manada gente ella atende na countdown y el gobierno local ya pone banda y a principio canta mga alas 10 del noche hasta alas 12 y a principio el countdown. Bien alegre ang mga vivientes mira con el más de 10 minuto fireworks display ali adentro del Pilar College. Y manada ta sa kabidyo para di ilapile. El City Director Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. alegre kay Pacifico celebration para na encuentro del Año Nuevo. Con todo ay ayudan na police para que da Pacifico el Año Nuevo. Talagang payapa po talaga sa tulong ng mga lokal na pamahalaan po at saka sa mga barangay. At sa mga kababayan na rin po natin dito sa Zamboanga City. El camino ay abri para na motorista acabar el fireworks na lugar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, está en buenamente el condición del tiempo esta primera semana del año. Aquí el Mi Report. Está pa siempre en buenamente el condición del tiempo esta primera semana del año nuevo. Na aviso del Pag-asa, no hay asigun low pressure area, ella puede notar adentro del Philippine Area of Responsibility o PAR. Tiene asigun solamente shear line y el epekto del northeast monsoon alina Luzon que talaba kanila fuerte ulan y causa también baja. Pero el otro parte de nación como aquí na Mindanao, afectado solamente kita con el escurana y ulan talaba el easterlies. No hay pa también asigun senyal de la entrada del primer tifun aquí na Pilipinas. Mientras 4 personas víctimas de reventador na ciudad kumukose sa reportado na Zamboanga City Medical Center. Abir otra vez o taki el Dimio Report. Ya alcanza na total de 4 mga persona el que na víctima del reventador na ciudad del pasado año. Y el último, amo el 8 años bata, residente del Santa Maria, kanya tiniirida na ojos por causa na uso del sparkler. Elia iri iginda na Zamboanga City Medical Center del Vísperas del Año Nuevo por causa na eye injury o irida na ojos. Yaman discharge lang también enseguida sa bata por causa mild lang o minor lang el su injury causa del sparkler. Del magapasaw 3 biktima ang mga biktima del Triangle, Super Lolo Equities del Pascua. Sita acorda del celebración del Año Nuevo aquí na ciudad, maskin prohibido el uso del reventador. Donde lang el mga bulada del Quitis, también mga reventada del Triangle, Piccolo y otro más. To de obreros y empleo o dole el continúa siempre con el mga cosa ta existi mga programa del gobierno nacional asigun ko al director Albert Gutib.
El continuo siempre el ayuda para mga pobre, para tiene el decente trabajo. Ofrece el peso Public Employment and Services Office mga programa para del mga jóvenes, el Youth Employment Program igual na peso summer job. Tali también el GIP o Government Internship Program, y el programa del TUPAD, y el Livelihood Program. Employment facilitation natin na ito'y ini-implement sa ating Public Employment Service Offices at saka ng ating job placement offices, no, like itong referral and placement, pag-conduct po ng job fair, yung mga special recruitment activity. Ayan po, of course, kasama rin po dyan yung mga youth employment programs natin tulad po ng special program for employment of students or SPES or yung summer job. Mayroon din po tayong government internship program or GIT at yung ating Job Start Philippines. So yun po yung mga ilan sa mga employment facilitation programs natin. Pagdating naman sa ating workers protection and welfare, of course, nandyan po ang ating TUPAD at ang ating livelihood programs. Ito yung mga big ticket programs natin para sa mga kababayan natin, especially the informal sector workers. ¿Cuántos zamboangueños diferentes el cosa quiere cambio este año 2026? Aquí el report de Marites Espartero. Del año 2025, mucho magakaliente asunto y enfrenta el mga politiko. Mucho mga individual al kadakwalan ni eksperyensya problema na vida na no quiere mas eksperyensya problema na asunto de pamilya, magauban na trabaho o mga problema personal o na mga baryo. Por eso este año nuevo, cuantos mga kompoblanos na syudad iledal el dila kadakwalan pedimiento na cosa sila quiere cambio na di ila personal vida na baryo man o na asunto de politika. Igual con un traffic enforcer si Rogi Gagara Cruz, tapi di 11 salud na su pamilya y ojalá asegun menoraya el problema de tráfico na syudad. El problema tali lang pirmi pero debe positibo lang pirmi. Era menoral traffic pati more blessings to come. Kanatun todo. Amo lang si. Pamilya, Pamilya mo to man ma'am. Good health pirmi always. Sansi na lang more blessings. Amo lang ma'am. el problema tali naman. Si tali lang problema hindi na pwede maniwas. Pero dapat alegre lang ta pirmi. Talagang kita todo di alegre, positive ta na vida. Asegun también kun un baredora na camino o street sweeper, si Marjo Marzo, ojalá asegun koopera también ang magabibientes kanila, no lang buta onde-onde kung naldi ila magabasura, kambya eral mga kustumbre, debe man ay dahan para limpyo al syudad. Era ma'am, 2026, era coopera también el mga vivientes zamboangueños, debe, como kami tabare todo el día, debe, el mga tabuta po niya sila na lugar, para ayudahan ba, para limpia itong syudad. Hindi yan sila, mira to, trash can, pero di la butada puwera, debe coopera, makin naman sila, ano, hindi man sila pirmi kasi sila coopera, pero si Chinechempo para ayuda ka namun, debe ayudahan tamen. Mientras tanto, para con un barbero si Señor Enerino Sumakay, este año ojalá el gobierno el hace abajo con el precio del arroz y gasolina. Kay del año 2025, amo asegon la historia del público. Cosa promete na publiko, ojalá implementa ya este año el gobierno. O sana matuloy o Ano sa sir? ang makuan sa government nato tanan Ano sa matuloy? ang pagtuloy-tuloy pag implement sa atong kuan city Ang sa mga programa. o tanan sa mga programa. Bugas, mababa na pati sa mga itong mga gasolina. Siyempre, muliok ta, mudagan ta gasolina. Siyempre, mas maayo itong mababa na ta. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Doleta se acorda el aumento sueldo este mes de enero. Mucho quien el anda na mga fitness gym después el mga celebración del Disyembre. Mucho quien ya anda ba niya na Artiling Boulevard maskin prohibido. Menos el ulan este mes de enero asegun na pag-asa. Este y otros noticias después de cuantos aviso.
Budget-wise holiday raffle, shop and win. Shop any participating P&G products and pay using your Wise card to get a chance to win amazing prizes. For every trended single receipt purchase, you earn one raffle entry. Exciting prizes await. 1 winner motorcycle, 5 winners of washing machine, 5 winners 2 pieces electric fan, 5 winners of rice cooker, 4 winners electric kettle, 4 winners of Oracan cabinets, and 20 winners gift certificates. Promo period from December 5, 2025 to January 5, 2026. Raffle draw on January 10, 2026. The more you shop, the more chances you win. This holiday season, turn your everyday purchases into extraordinary rewards. Don't miss out. Shop now and let the holidays bring you home a winner. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Dunkin' Yan Pillow Perfection. Get cozy with all the new Dunkin' Yan Pillow for just $199 each. Available with every March and Munch or Cool combo purchase. Soft, fun, and totally Dunkin'. Don't miss out. Hurry! Promo runs January 1 to 15, 2026. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ng hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin',
pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El DOLE taas acorda el aumento sueldo este mes de enero como cosa estipulado na nuevo wage order na Rio 9. El report di Marites Espartero. Después el serie de mga konsultasyon y public hearing del años pasado acerca na aumento salario ng mga privado sektor o el salary wage increase kaya conduci el Regional Tripartite Wages and Productivity Board na rehiyon. Principiando ayer Enero 1, efektibo ya el implementasyon na aumento salario para na mga obreros na privado sektor. Por eso taas acorda el Director Yunal del Departamento de Obreros y Empleo Albert Gutib con mga employer acerca con este asunto. Base a según na nuevo wage order, el mga non-agricultural establishmento tiene menos na 9 el mga empleyado, el di ila salario talya na 426 pesos el minimum. Mientras el mga establishmento tiene más o menos na 10 mga trabahante, el recibía 439 pesos minimum salario. Yung bagong wage order, yung wage order number R9-24 took effect yesterday. So kahapon na po yon, January 1. So ang bagong pasahod po natin dito sa Zamboanga Peninsula Region for non-agricultural establishments, kasama na po doon yung retail and service establishments na may workers na 10 pataas. Ang bagong pasahod po natin is 439 pesos effective January 1. Yung agricultural establishments, kasama na rin po yung retail and service establishments na may 1 to 9 workers. Ang bagong pasahod po natin is 426. So yun po. Kung hindi siguro nakita na mga employers yung ating mga advocacy materials at saka hindi nila nabasa yung newspaper, including na hindi nila narinig yung ating information dissemination, then the workers can approach the human resource officer or manager or including the owner to inform of this upward wage adjustment or ito pagtaas ng bagong pasahod natin sa mga workers sa pribadong sektor. Según con Gutib, el manmonitor y visita según sila todo mga establishmento si el recibía el agencia, el se llama General Authority, desde con el secretario del DOLE Bienvenidos Laguesma. Si tiene según General Authority, pwede designar mga inspectors para man-monitor si ta kumpli ba el mga privado establishmento na nuevo implementasyon na aumento salario na di ilang mga empleyado o trabahante. Primarily, yan po yung isa na titingnan natin sa ating assessment or visit sa mga establishments na magsisimula po once makatanggap na po tayo ng general authority na i-issue sa ating mga inspectors from our Secretary Bienvenido Laguesma. So once mayroon na po tayong general authority, then we will assign our inspectors upang titingnan ang compliance ng mga private establishments or ng mga business establishments sa bagong pasahod po natin. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Después el festividad del mes de diciembre y Año Nuevo, manada ahora mga vivientes el decidido y también para menorar el mga guldura na cuerpo por causa na festividad. Por causa con este, anticipa el mga gym y fitness facilities que el subí enseguidas el número del dila cliente este mes para el se llama Balik Alindog program. Na presente tiempo, manada mga fitness gyms na syudad, maski na mga malls y ambos distrito na syudad. Aviso del mga espesyalista para na también anay man na konsulta el salud antes de decidir el mga extensive workout para evita también komplikasyon. Manada Kenya andaban niya na Artilin Boulevard maskin prohibido por causa mabuling el agua ali. Akil report di Emil Tuban. Mga bibientes taba niya siyempre na Artilin Boulevard maskin ta prohibi kanila el otoridad. Iyali na de mga gente el Boulevard iyali ba sila maga kumida iyali banta tens ali na lugar. Kay bien caliente el sol ayer aga. Este si Pata sa Ilani Paraji de Asinan Kasanyangan. Iyali ba con el su tres mag-anak y esposa, iyali ba con el di ila kumida aki na Boulevard para ba niya imanhunto kome di ila mga baon. Konti lang po. Konti lang yung kahit papano basta makaligo lang kami sa bagong taon. Oo. Pwede man kayo mag-celebrate kaso wala kami pera, walang budget lang. Walang budget? Opo. Tsene kanila liba carbon iya sa peskaw ya liba sila, itsene tamen ya liba tomada, itsenet naman niya liba speaker kaya man video okay sila alina lugar. Sabi man daw sila kay prohibido ba niya alina Boulevard pero naman sila sen para paga ng mga entrance fee del mga resort. El mga anda ba niya amo mga residente de Riondo, Mariki, Kasanyangan, Ibaliwasan. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Zamboanga Peninsula ta experiencial easterlies que reducir caliente el sol y takay el ulan pero un rato solamente. El weather forecaster del Pag-asa Rodel Inclán y hablan huay también na Provincia Mal Tiempo o LPA adentro del Philippine Area of Responsibility. Menos también asegura el chance tiene el tifón este mes de enero. Y si tiene man asegura entre tifón este año, sigue siempre na alphabetical order como sistema del mismo Pag-asa. Y el primer año o na primer tifón, el nombra sila el tifón Ada. For now, naman mga LPA or tropical cyclone adentro na PAR. Channel lang kita is northeast monsoon, which is mostly affecting northern and central Luzon, and a shear line, which is affecting na southern Luzon area. Sa isa is topic ta ko nato na kiara na Zamboanga Peninsula. Mostly aki ko nato na Zamboanga Peninsula for the first quarter. So, starting January, channel pa syempre possibility del mga drandi ulan aki ko naton for the month of January. So, channel possibility del above normal rainfall condition. However, starting February and March, so possible kada near normal el diaton rainfall amount. So, usually February and March pinaka-focus el diaton rainfall sa expected hindi gad ben drandi maulan if channel ulan poko-poko lang gayod. Notable este día, menos mga vivientes na centro del pueblo, no hay también tanto tráfico. No hay más también mga negosyante ta ocupa con los sidewalks para man-display con el mga venta. Natianggi publiko limpio el canto y camino. No hay más también ta pademira mga basura kalayatan. Un indikasyon este año 2026 el limpieza para con cuantos con poblanos amo el importante. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco
for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Land Transportation Office o LTO, El Principe kuhi mga e-bikes na Lunes. Nakil report ni Marites Espartero.
Para na seguridad de todo, kaya tausa ko na Camino el Land Transportation Office o LTO, el implementaya ko na kuhida dan mga mahina at akore mga bikulo, especialmente na mga national highway. Por casa ese camino ay ase el disenyo para na mga kore behikulo hindi na mga mahina at akore. Igual ese mga e-trikes. Na Lunes, pecha 5 de este mes de enero, el implementaya también la kuhida na mga e-trikes o ese na mga e-bike asegun con el jefe de Regional Law Enforcement del LTO-9 Rinaldo Bilang. Necesita todo mga super del e-bike tiene también mga lisensya de manejada. At ng mga e-bike driver, dapat sa 5, wala nang dadaan doon sa mga areas na hindi nila pwede dadaanan. Doon lang sa areas na inaano ng mga sa local government o designated sa kanila. Ang sila doon sa not designated, huhulihin sila. Huhulihin sila, i-impound yung walang lisensya. Mientras tanto, asegun con el chuper del e-bike Joel Aviera, na mas asegun problema kay tiene lisensya de manejada. El problema lang asegun igwa kanila mga chuper de e-bike si onde ba el magata considera national road kay sila mismo buyong si onde parte. Igual na barrio de Santa Maria, tiene taabla onde parte la Iglesia Santa Maria National Road, tiene también tabla Main Road. Pero al esperar lang asegun sila si Cosa el Abla, el Consejo de Barrios, si onde parte lang sila mga super de e-bike pwede biyaha. May mga kami ligasa kay kaya kami lisensya, pagkaya kami sabi si onde kami parte pasa. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Kada anyo c'è mga nombre del tipunta dale guia o guide del mga vivientes. Tiene mga nombre del tipun al takidaya lista o takidaya na lista del pag-asa si, por ejemplo, lleva ese grande destrozo na lugar. Este anyo tiene mga siguiente nombre del tipun tatasigin na alpabeto. Una, El Ada, Basyang, Kaloy, Domeng, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday, Josie, Kayapo, Luis, Maymay, Neneng, Obet, Ilandok, Winnie, Rosal, Samuel, Tomas, Humberto, Venus, Waldo, Yayang, Izeni. Aksidente vehicular, Alinapole, Jutay, Barangay La Paz, 2 persona el yamuri. Nakil report di Emil Tuban. Muerto on the spot el 32 años mujer y 13 años hombre bata después de la service yaman baliskat alina sitio pole na barangay La Paz ayer tarde. El mga muri Kanda Satra Hasan Ali, 32 años de barangay Recodo y el 13 años estudiante de Recodo National High School. Tiene pa 2 herido pasahero Kanda Siraini Hadan Ali, 39 años y el 12 años bata mujer estudiante también de Recodo National High School. A las 4:20 del tarde Ford Ranger pickup que maneja si Jaak Hasan Ali y tiene más o menos 10 pasajeros adentro del vehículo. Ya perde control con el freno y man overshot na camino. Amo el resulta man baliskat ya El policía investiga con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Bien sangrino para con los demás la entrada del Año Nuevo na ciudad desde Disyembre hasta enero. Después sigritos mag-aksidente vehicular at nakabaukuri na ciudad causa pa vida del mga biktima. Del Disyembre pasado año tiene cuantos vida le perden a ambos costa este y oeste por causa na aksidente. Y del ayer, otro 2 vida también le perden na aksidente alina Bayo de La Paz. Aviso de la autoridad para quedar responsable mga chuper o driver para evita aksidente. Evita también asugun maneja si tumaw para evita disgrasya. Un 19 años persona el yaman lumus na karagasan del barangay Baasin anoche. Del pecha 1 aga de este mes yaanda ba niya el grupo de este víctima alina karagasan. Iya perde lang ese víctima. Ya buskaya buskaya sila kunela o ya buska el disuy magauban kunele asa anoche. Iya pwede sila mira kung al-biktima taman lutaw yan alamara. Kung al-biktima, iya pwede konoce lang como si alias Yacer de Santa Catalina. Este kaso ya sa reportaw na Station 8 sinunok.
Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del easterlies que talaba ulan y también cuantos tiempo de escurana. Mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bargata Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Del pasado año 2025, mucho kita que ya poder rendir gracias por la oportunidad, mejoras, desarrollo y asociación de aton karikwalan vida. Na familia man, na trabajo o na organisasyon do di tataservi como mga miyembro oficial. El año 2025, mucho también leksyon. El cosa ya padelibakan naton que puede enfrentar y corregir para na año nuevo. Después de todo, el cosa kita debe quedar gracioso o thankful o el precioso vida que hasta ahora ta continua gozar na mundo. Los demás que conoce kita talena otro vida. Kaya gani, pakaba del año alya pa ya muri. Kaya también na principio del año alya pa también ya muri. El karikwalan vida que muchos miembros de la familia ta continua esperanza como mag-anak, esposo, esposa, mayores, hermano y hermana. Por eso ta habla sila tormento enferma. Siendo mucho quien ta defende kanaton na di aton necesidad. Importante también este tiempo amo el trabajo, siendo amo el dituyo bread and butter. Si tiene permanente trabajo, el costumbre de firme taman absent y dejaya, firme taman absent, dejaya ese na 2025 y ahora na año 2026. Recura regular reporta firme na trabajo. El costumbre de ato no quiere habla y dejaya ese na pasado año 2025. Y este año aprende a aceptar, magakomento se llama constructive criticism para mejorar tu habilidad de trabajo. Hindi naman kita mag-deseo na New Year's resolution pero hindi con este sige y este fiel no vale nada lang syempre. Masking kwanto pa, maga-prosperity bowl o redondo fruta po nila mesa sa el costumbre disiplina na cuerpo nuay. Quiere kita na swerte pero flojo no hay siempre nada. Y acaba el largo celebración del Pasko y Año Nuevo. Tiempo también para principio a trabajar y busca la vida. No hay que natin quien puede ayudar si hindi kita trabajar. Acorda difícil el sen, por eso no queda flojo y floja. Magabisionos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton maganoticias para este noche, enero 2, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna Taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente maganoticias. The magic of radio. Here we go. This is the
the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.